So, ano ba naman? So, ito naman yung yung 24.125 radar. So, ito naman yung conversion ng kung kanina 10.125, ito naman is 24.125. O yung yung K-band. No, K-band yung ginagamit na frequency nito. So, mas malaki. So, yun na lang muna, no? Teka lang. Ayan. Ayan yung niya. Yan yung kanyang conversion factor. Ayan. Ayan. At saka ito, yung last. So, yan. No? Learning this, no? Bakit ito yung inuuna natin? Kasi bago natin i-apply sa formula, Doppler shifts. So-convert muna natin yung Doppler shifts. Importante yan sa radar. No, importante yan sa radar, yung Doppler shifts na yan, na bukas matatakil natin. So, yun lang po.